तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ उच्च में यो ऊंचा नबी का चर्चा उच्च में यो ऊंचा नबी का चर्चा अज़मत माला नबी का चर्चा हर घर में लहराओ पुकारो रसूल अल्लाह বুঝতে পারিনি উর্দু বুঝিস তো বাবা বলতে না পারিস বুঝতে তো পারিস ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ জোরে জোরে আওয়াজ দাও এটা তোমাদের নিয়ে গাইছি তারপর আমি অন্য গজলে যাব জোরে হোক ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া বুঝতে পারছি না ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ এটাই বলতে হবে হবে ইনশাআল্লাহ হবে জোরে হোক ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া সবাই বলো ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ সবাই বলো ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ उच्च में ऊंचा नबी का चर्चा उच्च में ऊंचा नबी का चर्चा हर घर में लहराओ पुकारो रसूल अल्लाह सबाई बोलो या रसूल अल्लाह আওয়াজ কোথায় গেল কচি সেই আওয়াজ গেল কোথায় আমি প্রথমে যেমন শুরু করি শেষেও সেরকম দিয়েই শুরু করি শেষে সেরকম দিয়েই শেষ করি তো শুরু করেছিলাম যেমন আওয়াজ দিয়ে শেষ করবো তেমন আওয়াজ দিয়ে ঠিক কি না এই সোনামণি ঠিক বললাম তো তাহলে জোরে জোরে একবার আওয়াজ দেবে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ঠিক আছে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া মাশাআল্লাহ এই তোরা একটু বল কেন এই আমার ভাইগুলো এই ইউটিউবার ভাইরা যদি তোমরা না বলেছো 1 টাকা গজলে ভিউ হবে না যদি তোমরা আওয়াজ না দিছো 1 টাকার গজলে ভিউ হবে না বলে দিলাম কিন্তু এবার যাও আওয়াজ দেবে দাও না দেবে না দাও আল্লাহ পাক বিচার করবে সবাই মিলে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া সবাই বলো ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ রাসূলুল্লাহ कहना से हमको जो भी याद लगा यार उसका देता है सरकार की মারহাবা সবাই মিলে মারহাবা বলবে কি বলবে জোরে বলো হাত উঁচু করে বলবে ইউটিউবার ভাইরা যদি হ্যাঁ একটা কথা বলি যদি তোমরা আওয়াজ দিয়েছো আজ নতুন গজল শোনাবো যাও যদি আওয়াজ দাও তাহলে নতুন গজল হবে ঠিক আছে দেখি सरकार की মারহাবা বলতে হবে রেডি থাকো হাত উঁচু করে सरकार की सरकार की आका की दाता की हुजूर की पुरनूर की और ऊंचा बोलो दीवानो बोलो यूट्यूबर बोलो सब मिलकर बोलो और ऊंचा बोलो सब मिलकर बोलो मरहबा या रसूल अल्लाह হাবিবাল্লাহ পুকারো রাসূলুল্লাহ আগে জোরে আওয়াজ দিয়েছে আমার পছন্দ হয়নি এখন কি করা যায় আমার পছন্দ হয়নি কি করা যাবে এখন বল তোরা যদি জোরে আওয়াজ দিয়েছিস বাচ্চাদের পছন্দের গজল আছে না বাবা মানে হাজার বিকেল আমার ছেলেবেলা এই গজলটা গাইবো যে জোরে আওয়াজ দিয়েছিস তোদের পছন্দের গজল এটা জোরে হবে সরকার কিয়ামত মারহাবা হাত উঁচু করে জোশ দিয়ে এই করছি যাদের ঘুম পেয়েছে নেড়ে ছেড়ে বসতো দেখি নেড়ে ছেড়ে বসে লে লড়াই কর দেখি আমার সাথে কেলাম পারিস সরকার কিয়ামত হাত উঁচু করে জামা ছেঁড়া তোদের
তাহলে হাত তুলিস না কেন বাবা জোরে सरकार की आमद सरकार की आमद और ऊंचा बोलो बानो बोलो अक्का की आमद दाता की आमद यासीन की आमद पुरनूर की आमद और ऊंचा बोलो ऊंचा बोलो ऊंचा बोलो सब मिलकर बोलो सब मिलकर बोलो और ऊंचा बोलो मरहबा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुरनूर है ज़माना सुबह सबे बिलादार पुरनूर है ज़माना सुबह सबे बिलादार पर्दा उठा है किसका सुबह सबे बिलादार पर्दा उठा है किसका सुबह सबे बिलादार पुरनूर है ज़माना सुबह सबे बिलादार पुरनूर नूर 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 है ज़माना सुबह सबे बिलादार पर्दा उठा है किसका सुबह सबे बिलादार पर्दा उठा है किसका सुबह सबे बिलादार आई नहीं हुकूमत सरकाराया चलेगा आई नहीं हुकूमत सरकाराया चलेगा आलम में रंग बदला सुबह सबे बिलादार आलम में रंग बदला सुबह सबे बिलादार बारा रबियो लंबल तेरे झलक के सके बारा रबियो लंबल तेरे झलक के सके चमका दिया नसीबा तेरे झलक के सके चमका दिया नसीबा तेरे झलक के सके चमका दिया नसीबा तेरे झलक के सके तुम भी कर गए उनका चर्चा अपने दिल चर्चा ओ चमेयो नबी का चर्चा ओ चमेयो नबी का चर्चा अज़मत वाला नबी का चर्चा हर घर में लहराओ पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह शाबाश बोलो या रसूल अल्लाह